Okey, hai semua. Kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter 6, Chemical Equilibrium. So, sebelum kita tengok dengan lebih details, let's see the learning outcomes. So, learning outcome yang pertama adalah explain the following terms. Apakah terms-termsnya? Apakah itu reversible reaction? Apakah itu dynamic equilibrium? Dan law of mass action. And then, you have to state the characteristic of a system in equilibrium and also interpret the curve of concentration reactants and product against time for a reversible reaction. Jadi, what is reversible reaction? So, reversible reaction adalah chemical reaction that take place in two direction. Maksudnya, boleh forward dan juga reverse. So, daripada reactant boleh jadi product, which is the forward reaction, and daripada product will turn back kepada reactant, which is the reverse reaction. That's why kita akan guna reversible arrow. Okay. Untuk forward reaction, reaction proceed daripada kiri ke kanan. Untuk backward reaction ataupun reverse reaction, reaction daripada kanan ke kiri. And reversible reaction adalah reaction which take place in both forward and reverse reaction. Jadi kita tengok pula apakah itu irreversible reaction. Irreversible reaction adalah chemical reaction that only proceed in one direction sahaja, which is towards the formation of product. Dia tak boleh patah balik daripada produk ke reactant. That's why kita hanya guna single arrow sahaja ataupun irreversible arrow. Jadi kita tengok untuk irreversible reaction, most chemical reaction proceed to completion. Maksudnya daripada reactant tu semuanya completely turn into product. So the reaction akan continue sampailah all the reactant is completely used up. This one adalah berbeza dengan reversible reaction. Kalau reversible reaction selalunya tak semuanya proceed kepada completion, which is tak semua reactant akan bertukar kepada produk sebab produk itu boleh dissociate semula kepada reactant. Okay. So, as soon as the product is formed, the reverse process akan bermula. So, reactant molecules are formed from product molecules. So, reaction take place in both direction lah ya. Itu untuk reversible reaction. And then we will have a look at dynamic equilibrium. Apakah itu dynamic equilibrium? Okay, dynamic equilibrium adalah satu state keadaan di mana rate of forward reaction itu akan sama dengan rate of reverse reaction. Okay, jadi ciri-ciri sistem pada equilibrium adalah biasalah kalau based on definition, rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction, concentration of the reactant and product are constant over time. So kalaulah kadar penghasilan produk itu sama dengan kadar penghasilan reactant semula, that's why over the time concentration of reactant and product tu akan jadi constant. Okay, so the reaction coefficient Q equal to the equilibrium constant K. Okay, yang ini kita akan belajar nanti dengan lebih lanjut lah antara Q dan juga K tersebut. Kalau kita tengok kita punya graf, I rasa I pernah tunjuk this graph sebelum ini masa kita belajar eksperimen eksperimen keberapa yang apply konsep Blaise Chatelier tu. I pernah cerita kepada you tentang reversible reaction, apakah reversible reaction, apakah irreversible reaction, apakah dynamic equilibrium. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada concentration over time. Kita tengok kita punya reactant adalah A, produk kita adalah B. As you can see here, concentration of the reactant akan decrease over time. Okay, sampailah satu masa, okay, pada T1 ini, the concentration of the reactant A akan menjadi constant. Concentration of the reactant B akan increase over time sampailah satu saat T1 di mana concentration of the product ini, okay, ataupun concentration of B akan remain constant. Okay, so saat concentration reactant A dan concentration product B remain constant, saat itulah kita punya dynamic equilibrium is achieved. So kalau kita tengok dia punya explanation from the graph, concentration of A decrease with time and concentration of B increase with time. After time T1, concentration A and B remain constant. So as the reaction proceed, the rate of forward reaction decreases and the rate of reverse reaction akan increases. So when the rate of forward and reverse reaction become equal, concentration A and B akan remain constant. At this point, the system is said to be in dynamic equilibrium ataupun chemical equilibrium lah. So after T1, the reaction akan continuous indefinitely even after equilibrium has been attained. So this equilibrium is a dynamic equilibrium. So reaction tu dia reaction tidak berhenti. Okay, dia still proceed walaupun equilibrium tu telah tercapai. Okay.
Dia berbeza dengan irreversible reaction. Okay, kalau irreversible reaction kita tengok reaction tu akan berhenti once semua reactant dah convert kepada produk. Tapi berbeza dengan reversible reaction, even though kita dah capai dynamic equilibrium, the reaction tu still continue ataupun still proceed. Tapi concentrationnya adalah constant. Okay. Kita tengok seterusnya. Jenis-jenis equilibrium. So kita ada dua jenis equilibrium, which is physical equilibrium. Okay, physical equilibrium hanya melibatkan perubahan phase sahaja, contoh daripada liquid kepada gas. Okay, so number of water molecules leaving equal to number of water molecules returning kepada liquid phase. Kita juga ada chemical equilibrium. Chemical equilibrium involve chemical change lah. Okay, contohnya daripada gas, you boleh nampak chemical change daripada dia warna dia colourless bertukar jadi warna coklat. Okay, so when we introduce some N2F4 gas into a sealed flask, a change occur immediately. The colour slowly darkens, but after a few moments no further colour change can be seen. So yang ni melibatkan perubahan warna, so of course akan melibatkan chemical change. Okay, so at equilibrium kita tahu rate of forward reaction akan sama dengan rate of reverse reaction. Maksudnya rate penghasilan NO2 akan sama dengan rate penghasilan semula N2O4. So pada equilibrium, concentration N2O4 dan juga concentration NO2 akan remain constant. Okay, tetapi concentration N2O4 tidak sama dengan concentration NO2 gas. Maksudnya dia punya value of concentration tu tidak sama. Okay, so kita tengok pada kita punya law of mass action. Law of mass action state that for reversible reaction at equilibrium and a constant temperature, a certain ratio of reactant and product concentration has a constant value KEQ ataupun constant equilibrium lah KEQ tu. So dia minta pada kita explain relationship between reactant and product at equilibrium. So relationship ni adalah at equilibrium. Okay, so ini dia punya KEQ ni, constant equilibrium ni. Okay, so at equilibrium, concentration of product akan over dengan concentration of the reactant. Okay, so kalau soalan minta write the equilibrium expression. Okay, so equilibrium expressionnya mesti concentration of the product over dengan concentration of the reactant. So kalau kita tengok kita ada C, D, A, B kecil, C kecil, D kecil, A kecil, B kecil. That one adalah kita punya stoichiometry. Okay, nilai yang kat depan tu untuk balancing equation tu. Sebab tu sangat penting bila kita menulis equilibrium expression, kita mempunyai balance equation yang betul. Kalau tak nanti kita punya KEQ akan salah. Alright. So kita tengok yang seterusnya 6.2 equilibrium constant. Yang ini kita nak tengok cara penulisan sahaja. I akan ajar pada you C1 dan C2 sahaja dulu. C3 dan C4 kita akan tengok later. Okay, so kita nak tengok define homogeneous and heterogeneous equilibrium. So apakah itu homogeneous dan juga heterogeneous equilibrium. And then kita nak tengok macam mana kita nak tulis expression for equilibrium constant in term of Kc dan juga Kp. Okay, untuk homogeneous dan juga heterogeneous system. So untuk C, D, E dan F punya learning outcomes, yang ni I akan explain in the next video nantilah ya. So apakah homogeneous and heterogeneous equilibrium? Kalau kita tengok homo maksudnya sama, hetero maksudnya berbeza. So kalau homogeneous equilibrium adalah reaction in which all substances, maksudnya produk dan juga reactant tu adalah same phase. Kalau tengok example yang diberi, SO2 phase-nya gas, oxygen phase-nya gas, SO3 oxygen, SO3 phase-nya adalah gas. Jadi ketiga-tiga elemen tersebut ataupun ketiga molekul tersebut dalam phase yang sama. So kalau kita tengok heterogeneous equilibrium adalah reaction di mana all substances are in two or more phases. Example yang dibagi pada you, kalau kita tengok reactant kita NH4HS, yang ini phase-nya solid tetapi produknya ammonia phase-nya gas, H2S juga phase-nya adalah gas. Okay, so let's take the type of equilibrium for both reaction. Kalau kita tengok phase dahulu, always check the phase. Kalau phase dia sama, so this one adalah homogeneous equilibrium.
So solid, gas, gas. So ini adalah heterogeneous equilibrium. And then kita ada apa ni, O2 liquid ke something ni. And then liquid, gas, aqueous. So ini pun heterogeneous. And then we have gas, 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 all gas. So ini adalah homogeneous sebab same phase. And then solid, solid, gas. So this one adalah heterogeneous equilibrium. Alright. And then so kita tengok yang di bawah. Soalannya minta write expression for equilibrium constant. Okay, KEQ. So untuk homogeneous equilibrium, the concentration in the equilibrium constant expression are usually given in mole per liter, in dalam bentuk concentration lah ya. And so the symbol of K is often written with a subscript C for concentration as in KC. So kalau KC, KC stand kepada equilibrium concentration lah ya. Kalau KP, KP stand kepada equilibrium pressure. So kita tengok dahulu apakah KC bagi example ini. So KC ni macam biasalah, kalau kita tulis KEQ, KEQ equal to kita punya concentration of the product over the concentration of the reactant. Sama juga untuk KC dan juga KP, mesti product over dengan reactant. Remember, dia bentuk bracket bracket menunjukkan concentration. Jangan buat bracket macam ni. Okay, kita nak bracket bentuk macam ni, refer kepada concentration. Okay, kalau kita tengok dekat sini produknya SO3, okay, power of 2 disebabkan apa? Stoichiometrinya 2, and then over dengan dia punya reactant SO2 kuasa 2 dan juga O2 kuasa 1. So ini in terms of concentration. So kena ingat dekat sini kita akan ambil phase gas dan juga aqueous sahaja. Okay, solid dan juga liquid kita tak akan ambil dalam expression KC dan juga KP. Kita hanya ambil gas dan juga aqueous sahaja. Okay, so when the reactants and the product in the chemical equation are gases, we can formulate the equilibrium expression in terms of partial pressure. Kalau tadi KC in terms of concentration berbeza dengan KP. KP in terms of kita punya partial pressure. That's why kalau tengok, you kena ada bentuk P macam ni. Okay, ini menunjukkan partial pressure of the gas. Okay, so KP equal to P SO3 kuasa 2, partial pressure SO3, bracket, okay, SO3 kuasa 2. Okay, yang ini beza jangan you buat bracket petak pula, sebab bracket petak hanya untuk concentration. Untuk pressure you buat bracket biasa je lah ya. Over dengan partial pressure SO2 kuasa 2 times dengan partial pressure oxygen kuasa 1. When the equilibrium involve aqueous state, only KC exists. So untuk KP, okay, untuk KP selalunya kita ambil dia punya state gas sajalah ya. Kalau untuk KC kita ada aqueous, okay, dan juga gas. Alright. So kalau kita tengok kat sini in terms of concentration KC adalah concentration of H plus darab dengan concentration of F minus over dengan concentration of product HF. So ini tadi untuk homogeneous Macam mana pula dengan heterogeneous? Kalau heterogeneous equilibrium, for heterogeneous reaction, the concentration in terms of pure solid and pure liquids are not included. Remember yang ini sangat penting, kena ingat. Phase solid dan liquid kita takkan ambil dalam expression of equilibrium constant. The density of any given solid and liquid is constant and change very little with temperature. We can say it a constant. So, untuk kenapa solid dan liquid kita tak ambil dalam expression of equilibrium constant, disebabkan perubahan dalam solid dan liquid itu adalah sangat-sangat minimal, sangat-sangat kecil. Okay, kita susah kita nak nampak dia punya perbezaan. So, kita boleh assume yang dia punya perubahan itu sebenarnya adalah constant. Perubahan dalam maksudnya dia tak berubah sangat lah. Okay, kita boleh assume macam tu. Okay, so ini reason kenapa kita tak ambil solid dan juga liquid. Thus for heterogeneous reaction, the concentration of pure solid and liquid can be neglected. Contohnya yang ini, okay, yang ini KC-nya adalah hanya, kita tahu kan, KC equal to concentration of the product over dengan reactant. Kalau kita tengok kat sini, produknya adalah
CO2 kuasa 1 CO over dengan reaktannya adalah CaCO3. Okey, tapi disebabkan kita tak mengambil kira solid dan juga solid, okey, that's why Kc-nya hanyalah bergantung kepada concentration of the CO2. Okey, kalsium karbonat dengan kita punya CaO ni, CaO ni, okey, kita assume sebagai satu-satu lah. Okey, maksudnya Kc bersama dengan CO2 1/1. Macam tu lah ya. Okay, that's why Kc sama dengan CO2 saja. Alright. And then kita ada Kp. Kp pula in terms of gas sahaja. Yang gas kat sini CO2 sajalah ya. Jangan you ambil CO dengan CO3 pula. So example yang kedua, kalau kita tengok in terms of concentration, kita akan ambil aqueous sahaja, kita tak akan ambil liquid. So you dapatlah dia punya expression of Kc like this. Okay, so let's see some exercise. Kita tengok dekat sini. Write expression for Kc and Kp if applicable for the following reversible reaction equilibrium. So kita tengok untuk Kc, boleh tak buat Kc? So boleh buat Kc. Kc equal to concentration of H2O kuasa 4 darab dengan concentration of CO2 kuasa 3 over dengan concentration of O2 kuasa 5 darab dengan concentration of C3H8 kuasa 1. Ada tak Kp? So Kp pun dia ada. So Kp equal to ratio of gas apa? Pressure of H2O, partial pressure of H2O kuasa 4 times dengan partial pressure of CO2 kuasa 3 over dengan partial pressure of O2 kuasa 5 darab dengan partial pressure of C3H8 kuasa dengan kuasa 1 lah ya. Okay, so untuk soalan pertama ada Kp dan juga Kc. So let's see soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, ada tak Kc? So ada Kc. Kc equal to concentration of ammonia. Sekejap Equal to concentration of NH3 darab dengan concentration of HCl. Okay, so ini Kc saja over NH4Cl. NH4Cl kita tak ambil sebab phase-nya adalah liquid. So untuk Kp ada tak Kp? So Kp equal to partial pressure of HCl darab dengan partial pressure of ammonia. Sebab both HCl dan ammonia phase-nya adalah gas. Okay, over dengan 1 lah ya. Sebab NH4Cl solid tu kita tak ambil nilai dia. So now determine the type of equilibrium and write equilibrium constant Kc and Kp for the reaction below. So untuk soalan ini, I nak you tulis hantar DGC.